Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita masih bersama unit ke-15 Al-Wahdah Al-Khamisah Asyar Al-Wahdah Al-Khamisah Asyrah ya. Al-Hiwar As-Sadis. Alhamdulillah udah masuk ke cakapan ketiga. Kita usahakan dua pertemuan lagi ya untuk unit ini. Ini pertemuan kedua di unit ini ya, insyaallah ya. Baik, bismillah kita lanjutkan. الوحدة الخامسة عشرة. Seperti biasa kita simak dahulu ya. الوحدة الخامسة عشرة. الصحة. الدرس 29 بعد 100. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قابلت الطبيب؟ نعم، وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم، ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات. شفاك الله. آمين، شكرا لك. Baik. Alhamdulillah. Hal fahimtunna ya Sayyidah. Hadar hiwar. Ustaz. Allah. Apakah ada pertanyaan dari hiwar ini, kosakatanya? Naam Ustaz, ada sih beberapa Ustaz, Ana belum memahami juga Ustaz. Hmm. Yang mana? Waqosa dokto. Yang mana? Waqosa dokto Ustaz. Nah, ini ya. Wafahaso. Afan Ustaz. Karena HP-nya itu layarnya kurang mulus Ustaz, jadi untuk membacanya mungkin suka salah-salah. Ada goresan-goresan, jadi ini Ustaz kurang jelas membacanya. Kita baca dulu aja kali ya. Sayyidah Nur dengan Anissa Salehah. Nah, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta tabib? Naam, وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. Waman nat waman natijah? القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. Ma sababu dzalik? زيادة الوزن. Wa madza talaba minka tabib? طلب مني الرياضة.
وهل طلب منك شيئا آخر؟ نعم. ممارسة الرياضة والفاكهة والخضروات. شفاك الله. آمين. شكرا لك. Bu Nur suaranya kayak ada menggema gitu ya. Oh, Afwan Ustadz. Ada Apa napin? suara kita Pindah tempat terdengar coba. terulang lagi gitu. Pakai itu nggak pakai Ya. mikrofon nggak? Earphone. Enggak sih Ustadz, coba anak sambil cari Ustadz. Hmm. Baik, kembali ini. Langsung dulu Anissa Soleha dengan Anissa Anggi. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta Na'am. at-tabib. Wahafasad sadar. Wa qalba wa qalyata wa qasaddog. Wa madhan natijah? Al- Wa man natijah? Wan. Al-qalbu salim. Walhamdulillah. Hunaka apa nih? Hunaka arif Irtifaun. irtifa'un qalid doi was sukari. Sababu. Ziyadatul wazni. Wa madha talaba minka at-tabib? Talaba minni tarakta sukkariyat. Wa hal talaba minka syai'an akhar? Na'am. Mumarasat riyadah wa tanawula fakihah wal khadrawat. Syafakallah. Amin. Syukran laka. Syukran laki. Oh, keren lagi. Oke. Saya dan Nur udah bisa. Afan Ustadz, Ana dapat headset yang satu, cuman perlu dicas Ustadz. Sepertinya tidak menyala. Perlu Ini belum dicas pakai. terlebih dahulu. Oh, iya, ini masih kedengeran Nah, suaranya ya. Ustadz. Nggak apa-apa deh. Ana Saya dan Nur sama Anissa Anggi. Ya. Berarti Anissa Anggi yang Zauja ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, hal qabil tat tabib. Al-Qabal. Oh, hal qabal tat tabib. Naam. Wafahasa wafahasa sadra wal qalb sadra atau sadru ya kan sadra Sadra. wafah wafahasa sadra wal qalba wal qulyah waqasat dhugto. Ya Allah, biar waman natijah al qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fil dhaqati was sukriyat. Wasukriya. Wasukari. 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 Ma sababu dalik. Ziyadatul wani. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلبوا مني ترك السكريات. وها طلب منك شيئا آخر؟ نعم. ممارسة الرياضة وتناول الفواكه. ممارسة الرياضة
bulul fawakiha wal hadrawat. وتناول ini. تناول شفاء Wah, Ustaz. Bentar. Mumarisatal Ini yang memarasata mau atau memarasatu tadi. mumarosata Ustaz. Nah, kalau memarasata berarti tenawula juga. Berarti dia fathah juga. Aslinya di sini mumarosatu atau mumarosata Ustaz? Kurang jelas tulisannya. Sebenarnya kalau secara ini bisa Coba dulu. dua-duanya sih. Nah, nah. Nah, Dua-duanya. Ustaz. Jadi tabi ya Ustaz mengikuti ya. Nah, Naam, mumarosat. Jadi ikut apa namanya? Mengikut kepada yang di depannya apa ya, ya. harokatnya. Hmm. Naam, mumarisatar riyadhati Roro, watana rosata. rosata. Mumarosatar riyadhati watanawulal fawakiha wal khadrawat. شفاك الله. Amin. Syukrolak. Syukrolak. Syukran lagi. Nah, syukran lagi. Baik, Syukrolak. baik. Aina yaduru hadzal hiwar. Fil bait. Nah, fil bait wa fil manzil. Nah, bainaman hadzal hiwar. الزوجة Zauj. Zaujah. Nah, ma والزوج. zaujah wa zauj ya. Nah, baik. Rubbama az-zauj yarji'u ilal bait ya, kembali ke rumah. Summa az-zaujah qalat lahu khairan hal qabalta tabib. Coba kita dengerin ini lagi ya. الوحدة الخامسة عشرة. Kayaknya agak gimana ya. الصحة. الدرس 29 بعد 100. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قابلت الطبيب؟ Baik. Ini nggak ada khairan ya. Langsung ya. Hal qabalta tabib. Bener nggak? Hal-hal sahih. Ya Ustaz. Kaifa fi kitabikunna? Hal fil kitab maktub khairan? Naam Ustaz. Ya, nama Ustaz. Mana ya? Walakin fi tasjil fi saut la nasma' kalimat khairan mubasyarah hal qabalta tabib. Kita nggak dengar kata khairan ya, langsung hal qabalta tabib gitu ya. Baik, soal ini ada juga atau khairan lebih tadi sempat mikir juga kenapa ada khairan. Dan tapi di audionya nggak ada, jadi kita kita ikutin audionya aja. Baik, az-zaujah tas'alu az-zauj hal qabalta at-tabib. Qabalta min qabala yuqabilu. Hmm. Qabala yuqabilu. Apa makna qabala yuqabilu? Ber, Ya, bertemu ya Ustaz. ya Bertemu. bertemu benar. Bertemu ya. Qabalta kau telah bertemu, telah menemui ya. Tabib. Hal qabalta tabib. Raddu radda az-zawj. Radda az-zawj. Atau yaruddu az-zawj. Naam. Wa fahhasa as-sadra wal qalba wal kulyah wa qasa ad-dabta. Nah, idan siapa? Sayyidah Nuribah. Aina qabala az-zawju at-tabibah. Nah, Sayyidah Nur. Naam Ustaz. Nah, aina qabala az-zawju at-tabibah. Fi rumah sakit apa? Fil mustashfa. Nah, sahih ya, fil mustashfa.
أو ربما في العيادة ya. مستشفى وربما العيادة. ما معنى العيادة؟ أنيس أنجي أنت صراحة Oh, klinik ya, Ustaz? صحيح مستشفى أكبر من عيادة. مستشفى أكبر من عيادة. ربما في المستشفى هناك كثير من الأطباء، أما في العيادة ربما طبيب واحد أو على الأكثر ثلاث أطباء. ثلاث أطباء. Jadi الطبيب أكثرهم في الفين مستشفى أم في العيادة. م- م- م. ما الفرق بين المستشفى والعيادة؟ Eh, Al-Mustashfa Kabirun. المستشفى أكبر من العيادة. Iya, Al-Mustashfa. وعدد Aksaru الطبيب thabibun. نعم وعدد الطبيب في المستشفى Aksaru. الطبيب في المستشفى أكثر من Iya. العيادة. Tapi kalau Anda jelasin kayak bahasa Arab gitu, nangkep nggak? Insya Eh, Allah. kalau kalau Ana nangkep Ustaz, tapi pas tiba-tiba Ustaz nanya, kayak loading dulu tadi Ustaz nanya apa ya gitu Oh gitu. Ustaz. Pas Anda ngomong paham, pas ditanya blank. Iya, jadi kayak kan ngeblank Ustaz kayak Ustaz tadi Oh, maksudnya nanya apa ya gitu. Jadi kayak loading mikir dulu dulu, ya. "Heeh, Hmm. pertanyaannya pas mana nih gitu. Jadi loading Oke. dulu. Oh, pas itu nanya yang tadi maksudnya perbedaan antara mustashfa Hmm. sama iyadah gitu. Enggak gitu. Ya, nah, gitu ya. Nggak apa-apa, nanti insya Allah makin sering dilatih, makin biasa. طيب هذا الحوار في البين. الزوج يرجع من المستشفى أو من العيادة. طيب ماذا يفعل أو ماذا فعل الزوج؟ النساء أنجي ماذا فعل الزوج؟ من أين رجع؟ النساء أنجي Ya Ustaz, Ana belum paham tuh Ustaz. أنا الزوج Hmm. رجع. من أين Mm-mm. رجع؟ Hmm. Hmm. Keluar bukan sih Ustaz? Kembali. رجع. من أين رجع؟ Roja'ah kembali ya Ustaz. نعم من أين من أين؟ Oh, eh, من min 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 mustashfa. من المستشفى. Min mustashfa. ماذا فعل في المستشفى؟ ماذا Hmm. فعل في المستشفى؟ Eh, apa namanya? Qabata tabib. قابل Qabala qabala الطبيب. atau bib. Ah, jadi di sini kan az-zaujah ya, tasal. Hal qabal tabib. Nah, qabalta Hmm. ini karena dia menanya pada suaminya. Mm-mm. Qabalta. Nah, kalau kita ceritakan az-zauj ini, kita ganti bukan bukan kamu bertemu tabib, tapi dia bertemu tabib, ya Mm-mm. kan? Makanya Mm, Ustaz. qabala. Qabala. Nah, nah, baik. Yaruddu az-zauj, na'am, wa fahhasa as-sadra. Fahhasa, yafhasu. Ini نعم memeriksa, وفحص ya, memeriksa, memeriksa at-tabib. Eh, memeriksa az-zauj. Ya. Apanya yang diperiksa? As-sadr. As-sadr, dada. Ya. Di mana fahasa as-sadr? Lianna al-qalba fi sadr. Nah, wa fahasa as-sadr wal qalba. Nah, al-qalba, al-qalb.
Al-qalb, aina al-qalb. Nah, Iswader. fi sudurin nas kan, fi sudurin nas. Nah, sudurin nas sudur. Al-qalb, al-qalb. Al-qalb bil Injiliziyah harf. Harf bil Indonesia mana? Hati ya, Ustaz. Harf. Laisa liver. Ah, oh, Laisa bil Indonesia harf. Jantung ya. hmm, jantung, Ustaz. Makanya kadang kalau bingung jantung apa hati sih, kita gabungin jantung hatiku kan, jantung hati. Tapi Nah, beda ya, Ustaz ya. alkohol fisodol. Alkohol itu fisodol. Kalau kalau hati itu ya kabid, fuad ya, fuad. Gitu. Oke. Wal kuliah, kuliah ini yang ginjal ya, kuliah ginjal. Ini memang kalau mau ini pakai gambar sih, cuma nggak apa-apa. Ini ada gambar lagi. ال- Ah nih, di sini ya kuliah الوحدة ya, kuliah nih kuliah ginjal kan. Kolb. Nah, kolb. Oh, iya. Diperiksa tuh. Al-kuliah. Wakosa al-doktor. Kosa yakisu. Ada makna kias. Ada kata makos. Kalau kita beli baju, misalkan mau beli baju nih, ditanya sama penjualnya, ma makosuk, apa ukuranmu? Sedangkan kalau S kan apa S? S sogir. Ya. Kalau M mutawasid. Ya kan? Kalau kaf kabir. Ukuran baju ya. Makos, makos. Untuk mengukur ya. Makos itu ukuran. Kosa mengukur. Al-doktor tekanan darah dan mengukur tekanan darah. Apakah dia tinggi, irtifa itu hipertensi ya. Nah, hunaka irtifa hipertensi. Aksar min ishrin wa mi'ah. Di atas 120 hipertensi. Tapi masih irtifa qalil. Nanti kalau aksar min arba'in wa mi'ah itu baru hipertensinya lebih tinggi lagi. Gitu ya. Al-qalbu salim. Jantungnya sehat. Alhamdulillah. Hunaka irtifa qalil bidokti wasukari. Jadi ada tinggi di detak jantung hipertensi itu dan eh, kadar gula. Sukar itu gula. Sukari berarti yang berhubungan dengan gula. Ya di sini belum ya. Waman natijah. An natijah itu hasil. An natijah hasil. Baik. Tuma salat masa babu dharik. Masa babu dharik. Apa sebabnya? Kata suaminya, ya ruddu az-zawj ziyaratul wazn. Ziyadatul wazn. Ziyadah ya. Ziyadah kelebihan. Al-wazn berat ya. Badannya kelebihan dari apa ya, obesitas itu ya. Kegemukan. Berat badannya lebih lebih besar daripada aksar minal lazim. Daripada seharusnya. Ya. Wa ma talaba minka tabib. Apa yang dokter minta darimu? Diminta apa sama dokter? Kata dokter, talaba minni tarakas sukariyat. Meninggalkan sukariat dari kata sukar. Nah, berarti sukariat makanan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis. Ini udah harus ditinggalkan. Wahal talaba minka syai'an akhar. Apakah dokter meminta yang lain selain
meninggalkan gula-gula itu. Tarka sukariat, tarka, taroka yatruku, ya. Taroka yatruku, utruk, utruk tinggalkan, utruk. Eh, Naam, mumarasat riyadhah, berolahraga. Mumarasat riyadhah, mumarasat itu latihan, yaitu olahraga, berolahraga. Wa tanawul al-fakihah wal khadrawat, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Syafakallah, amin, syukran laki. Mafhum? Mafhum ya, jawabnya. Apa Ustaz? Mumarosata itu diartikan apa Ustaz? Ustaz? Tadi, tadi gak kedengeran ya? Tadi dengar Ustaz, cuman eh, apa riadoh olahraga gitu. Riadoh olahraga cuman diartikan apa memarisa? Tadi sedikit Merasa suaranya latihan, kurang jelas. latihan. Nah, Nah, Ustaz, syukran. riyadhah olahraga. Cuma kalau kita terjemahkannya, mumarasat riyadhah berolahraga gitu ya. Kalau di bahasa Inggris itu mumarasat practice, riyadhah sport kan, practice sport gitu. Tapi kalau kita artikan di Indonesia ya berolahraga gitu ya. Ustadz Afan, Hmm. yang wal khadrawat itu kan jamak. Kalau mufradnya, Dari khadrawat, oh jamak mufrad kan khad, Ustadz? mufrad khadrawat, Iya, khadrawat, bentar. Sana khudar ya, khudar. Nanti cek dulu ya. maaf, Ustadz. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ustadz, ah, Ya. makna irtifa'u qalilun fi itu apa Ustadz? Irtifa itu tinggi. Irtifa tinggi, Hmm. Qalil? qalil rendah. Enggak. Kalau Qalil kecil apa? ya bukan Qalil. kan kecil apa qalil? Sedikit, 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 sedikit kali Ya. ya. Sedikit. Hmm. Naik tinggi sedikit kan. Tadi anak kasih contoh 120 nih. Mi'ah wa isrun. Itu kan adi, normal. Ya kan? Kalau 130, mi'ah wa salasun, mi'ah wa arbaun, itu irtifa qalil. Tapi kalau udah di atas aksar min khamsah, eh, mi'ah wa khamsun misalnya. Nah itu udah irtifanya kabir gitu. Jadi maksudnya itu kata suaminya kolil, masih belum parah lah. Gitu saya udah indah. Apa Ustadz tadi nge-lag itunya, wifi-nya tadi Pido. T-nya artinya maksudnya apa Ustadz? Pido. T. Iya dok itu kan tekanan darah. Oh, tekanan darah. Oh Nah, iya. kalau itunya doktidam. Kalau lengkapnya tuh doktudam. Ini pakai alif lam aja, damnya dihilangkan. Abdok. Ya, syukuran Ustadz. Paham. Ada lagi yang lain? Nah, kalau di sini apa? الوحدة Ya. Karena mungkin ini kali ya. Mungkin karena kalau sayuran itu kan banyak ya. Dia yang berbentuknya jamak gitu ya. Oh, gitu. Maaf, Ustadz. Udah pernah nyari di ini
Faidah Ansa Leha. Ya Ustaz, Lo pernah nyari mufradnya? belum Ustaz. Kan dulu pernah kayaknya itu di buku sebelumnya ada bahasa sayur apa ya? Hmm. Atau di bab ini, di buku ini. Cuma kepikiran aja Ustaz. Tadi kan kalau buah itu fawakihah yang apa jamaknya? Fakihah mufrad. Kepikirannya di sayur apa ada Cuman, mufradnya juga atau gimana? hmm. Hmm. Sebenarnya ada kata khudra. Cuma khudra itu jamaknya khudor. Khudra jamaknya khudor. Nah, ini mungkin Berarti khudro. Gimana? umumnya pakai hadrowat ya Ustaz? Ya, secara umum dipakainya selalu pakai hadrowat. Gitu. Iya, khudrawat. Nah, Ustaz. Iya. Kita coba kalau nanti ketemu lagi ya. Kalau ya. Nah, Atau Ustaz. ini di tempat lain. Gimana? Begini, uniknya itu kalau bahasa Arab itu, kalau khudrawat itu kan sayuran. Nah, warnanya akhdor ya. Akhdor, akhdor hijau. Sayuran itu kan hijau. Dia ada kaitan gitu ya. Antara khudrawat sama akhdor. Hmm. Baik. Kita coba ke ini latihan. الوقت Sayyidah Nur, Ustaz. tafadhali. Man qabala tabib az-zawja az-zawj. Nah, az-zawj ya. Az-zawj. Ustaz Salehah. Ma maraduz zauj eh, as-sadr wal qalb wal kulliyah. Itu Ustaz. Maradu. Ism marad. Nama Marad. penyakitnya. Ism marad. Oh, Aksar min ishrin wa mi'ah. Apa itu? Kemana ya? Berarti nggak ada di ini ya Ustaz di percakapannya. Wujud, wujud. Mau juga. Uh-uh. Mal Eh, muskilah fi zawj. Ma muskilatuhu. ma maraduz zauj irtifa yang itu ya Ustaz. Mm-mm. Oh, ma maraduz zauj irtifa irtifaun qalilun fid daqti was sukari. Nah, irtifa'ud daqt wa irtifa' sukari. Kan kalau bahasa ini kan hipertensi tadi kan. Itu bahasa Inggris. Hyper itu kan tinggi. Tensi kan adopt. Hyper irtifa, tensi, adopt. Tekanan darah, ya kan? Dan Anissa Anggi, Selasa. Mada fahasas. Mada fahasat tabib. At-tabibu fahasat sadr. Wa qalba wa kulliyata wa qasad dok. Fasonya aja. Oh, apa Ustaz? Fahaso aja. Fahaso. Tanyaannya Oh, fahaso aja. oh iya. Berarti dia fahasat sadr aja Ustaz. Saudara Wa wa kulliyah. Wa kulliyah. satu lagi. Ah, wa qasad dok. Enggak. Fahaso. Kosa itu, tadi, fahaso partnya fahaso. Memeriksa. Kalau kosa, Wa qasa mengukur. nah, yang ditanya apa? Mada, Iya, fahaso. fahasod
Bahasa sadar wa qalbah wa kuliah. Nah, asal asodar al-qalba wal kuliah. Maaf, ada Ya. al-mas'ul yang ditanya ya. Ya. Nah, Baik. Ustaz. Faedah indah. Arba'ah. Ustaz, mada kosa tobib wa kosa doktor. Nggak usah pakai wa. Oh, kosa doktor. Oh. Apa artinya dokter? Tensi, Ustaz. Ya, itu sih. Ya. Iya. Faedah nur. Masa babul marad. Masa babul marad ziyadatul wazni. Nah, sababuhu ziyadatul wazn. Nah, Anissa Salihah. Sababuhu ziyadatul Mada sayatruku zauj sayatrukuhu as-sukariyat. Hmm. Jadi kalau pakai domir, dia nggak perlu ditambahin lagi ya. Tapi Oh, jadi kayak saya trukuhu, tapi langsung aja saya truku oh, sukariat gitu. Jadi apa? nggak nggak perlu pakai hu-nya. Kalau yatrukuhu baru sat. Atau enggak Ya, juga. tapi kan hu-nya kembali ke siapa? Kalau yang ditanya misalkan, mada saya truku zauj, saya trukuhu. Nah, siapa hu-nya kan belum jelas nih. Hmm. Hu itu kan kata ganti. Terus ada yang digantikan sebelum dia gitu. Dia jelasin Oh, apa gitu, gantiin kata apa kan nggak ada nih gitu. Jadi nggak perlu pakai kata hu karena belum ada kata yang digantinya gitu. enam misalnya. Berarti langsung sayatruku as-sukariyat. Ya gitu. Saya toko terus karya. Jadi langsung kata yang itunya. Nah, Taiwan ini Sanggi. Wa madza sayaf'al mumariyasa mumarosatar riyadhah wa tanawulal fakihah wa hadrawat Oh, wal khadrawat. ya. Nah, Taiwan Endah. Aina hadal hiwar fi bait. Nah, fil baitnya. Fil bait. Taiwan Nur. kai kaifa sihhatuz zawj? Bagaimana suami ini sehat begitu Ustaz? Bagaimana kesehatannya? Oh, bagaimana? Eh, Kolbun salim. Gimana Ustaz? Kolbun salim bukan Ustaz. Hmm, Kaifa sihhatuz zawj? Hal huwa bisihah Maridun. am laisa bisihah. Oh, kaifa sihhat huwa maradun. Nah, Ustaz, Nah, huwa maridun. huwa maridun. Nah, kalau marad itu penyakitnya. Udah. Huwa maradun. Dia adalah penyakit. Nah, Ustaz. Tapi salah ya. Maksudnya, bukan marad. Bukan bukan huwa maradun. Tapi huwa maridun. Maridun. Nah, Ustaz. Nah, marid. Kaifa kaifa sihhatuz zawj huwa maridun. Nah, wahada تتعلق بسؤال رقم 2. ما مرض الزوج؟ إذن الزوج ليس بصحة، هو مريض. Ya. الزوج ليس بصحة، هو مريض. ما مرضه؟ ارتفاع الضغط والسكريات هكذا. Jadi gitu.
Kita coba latihan ini ya. Sebentar. Ini belum ya. Kita lanjut dulu nggak apa-apa. Anissa Salehah. Aina Asnan. Be- Anissa Salehah. Anu Ustaz, ponakan. Ah, Eh, di sil ya, sil. Asnan, Aina. Alif, Ba, Jim, Dal. Asnan, ba, Ah, Ros. ro, ro, jim, Hmm. anfun, dal, hanjaroh, yang alif. Nah, nah. Anissa Anggis. Udun. Uzun. Wow, ya Ustaz. Wow. Terus sodor Udun. yang sodorun yang ha. Hmm. Terus kolbun yang mana kolbun? Hmm, kolbun itu yang jantung ya. Yang ha ya Ustaz. Nah, ha. Ah, Mm-mm. Nah, terus kuliah yang zai. ah. Alhamdulillah. Ini mau produk ya, mau produk. Ya. Tidak indah. Terbainal marad wal udu. Udu itu anggota badan. Jadi sakitnya di mana? Kayak lagu ya, sakitnya di mana? Zukam, Zukam, tapi gampang dulu ya. Sudah apa sudah? Sudah di mana sudah? sudah. Sudah apa ya, Ustaz? Oh, kemarin nggak masuk ya? Sudah. Iya, Ustaz. Yang kemarin masuk siapa? Iya nggak? Ada Sudah, Ustadz. kepala, Eh, sakit, Sakit sakit. Oh, pusing. Coba saya dulu apa? Sudah di mana? oh itu. Kalau sudah berarti si kepala Ustaz. Alif. Ras, ras. Kalau zukam, Zukam, Hmm. is- zukam, alam, angfun. zukam di mana? Zukam? Mana zukam? Flu. Pilek. Ah, Oh, pilek. Berarti Ampun. ya, angfun Ustaz. pun. Alam, Angfun. Alam itu isnain. asnan. Oh, asnan. Hmm. Ini udah ada di luar sebelumnya soalnya ya, jadi anda nggak ini. Sudah, zukam juga udah. Ya, alam juga sudah ini. Baik, Faida Nur. Nah, naam Ustadz. Hmm. Roksun. Hmm. Hamzah. Udah, pas. Udun, kolbun, Kolbun. Dal. dal. Udun. Ba. Udun, bam. Soderun. Jim. Jim, sahih. Angfun. Ha. Hmm. Udah semua ya? Naam Ustadz. Alhamdulillah bisa ya. Ini mufrad-mufradat yang insya Allah sih sering ada di Al-Quran ya. Rasul misalkan muhalliqina ru'usakum eh muhalliqina ru'usakum muqassirin la takhafun. Ra's, ru'us, ya. Udun, qalbun juga sering nih. Qulub, lahum qulubun la yafqahuna biha. Udun juga banyak. Lahum udunun la yasma'una biha. Sadar, um, kita lima fi sudur gitu kan.
Wasyifaun lima fi sudur. Sadar. Anf, tapi ada nggak di Al-Quran anf? Nah, pertanyaan ada nggak di Al-Quran anf? Wal anfa bil anfi wal Nah, uduna siapa bil nah? uduni. Nah, saya ya. Yang kisos ya. Fajruh kisos, nah saya. Jadi semuanya ada di Al-Quran. Alhamdulillah. Lanjut. الوحدة الخامسة عشرة. Daripada ini angka ya. Coba bacanya begini. Bacanya gini ya. Bentar ini ganti dulu. Asyarah zaid asyarah yusawi ishrun. Bisa. Asyarah zaid asyarah yusawi ishrun. Coba itu kelas coba. Anda soleh saya. Jadi Ustaz, Coba. yang sebelahnya Ini kalau dulu. itu asyarah zaid asyarah bisawi Yu- ishrun Yusawi. yusawi ishrun Hmm. eh ishrun Hmm. bizaid Zaid. asyarah Apa lagi? eh astagfirullah ishrun yu apa tadi Ustaz? Zaid asyarah yusawi salasun Hmm. salasun zaid asyarah yusawi arba'un. Ya, alhamdulillah. Saya dah. Saya dah apa. Nusanggi dulu ya. Nusanggi. Hmm. Arba'un arba'un zaid asyarah yusawi khamsun. Ah, lanjut. خمس خمسون زائد عشرة يساوي ستون. Hmm. Gitu Sat. ستون زائد عشرة يساوي سبعون. Nah. Ada lagi deh. Kali lagi Marwaidah. Lagi Ustaz. Marwaidah. سبعون زائد عشرة يساوي ثمانون. Nah, alhamdulillah. Tidak indah. Imam Ustaz. Asyarah zaid samanun yusawi tis'un. Ya, dari kanan Itu ya. Ustaz. Oh ya, dari kanan ya. Hmm. Tis'un zaid asyarah yusawi mi'ah. Hmm. Terus ini apa ya Ustaz? 900 apa Ustaz? Udah mas bulan. 9 tis'a. Kalau 100, Berarti tis'atun gitu. kalau 100 berapa? Mi'ah. Nah, berarti tis'u mi'ah. Oh, tis'u mi'ah. Hmm. Tis'u mi'ah zaid mi'at mi'atun yusawi 1000. Ini baca. 1000. Oh iya, alfa. Alfa, Ah, Ustadz. semuanya Alfa. alfun. Iya. Oh, alfun. Alf. Alfun. Alf, Ya, alfun. alf ya. Alfun atau alf ya. Tapi karena coba الو... belajar matematika aja ya. Nah, itu matematika udah selesai kan? Ya, terlibat. Itu hitungan matematika udah lancar kan?
Masya Allah Ustaz. Ada yang masih bingung sama tambahan? Gimana ya? Ini sebentar. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Kelihatan belum nih? Ya, kelihatan nggak? Gimana ini ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Bukan, bukan. Bukan ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Yang nama kasih itu yang tambah-tambahan. Oh, jangan-jangan tambah-tambahannya cuma. Oh, tambah-tambahannya cuma ini puluhan doang. Nggak apa deh. Yang penting latihan angka ya. Kelihatan? Nah, ini. Faida Nur. Nah, Ustaz. Hmm. Ajibi. Arbaun. Nah, ini di bawah Eh, 10. iya. Nah, Ustaz. Dari kiri nggak apa-apa. Kalau ini kan begini bacanya kan. Kalau jangannya di akhir kan. Pakai isnain atau sani, Ustaz? Isnan. Isnun, isnain, isnen, Isnan. kok isnen, isnan. Isnan, Zaid, Arbaun, Hmm. Mana Arbaun? Ini di Robi, oh, hitungan biasa. Wahid, Ihsan, Selasa, Arba'ah. Arba'ah. Isnain, Zaid, Arba'ah, Yusawi, Sittatun. Oh, Sita gitu aja. Kita. Ya gitu ya. Sekali lagi, sekali lagi. Sayyidah Nur, masih Sayyidah Nur. Nah, Ustaz. Arbaun, Hmm, Zaid, bukan, Khomsa. Eh? bukan, Eh. bukan Oh, Arbaun. Arba'ah, Arba'ah, Zaid, Khomsah, Yusawi, Sitah. Bener gak Anissa Soleha? Bukan kita Ustaz, kita mah 6. Tuh, ini salah Ustaz. Tak, tis'ah. Tis'a ya. Tis'ah Bah, Ustaz. kalau tidak Anda tanya dulu, Antuna udah selesai belum tambah-tambahan? Baik, sekarang Anissa Soleha. Eh, Isnan, Sa'id, Sab'ah, Yusawi, Tis'ah. Nah, Tis'a. Nah, sekali lagi ya. Marrah wahidah. Marrah wahidah. Arba'ah, Sa'id, Sittah, Yusawi, Asyarah. Nah, Zaid. Zaid. Pakai ain kan tadi Zaid. tuh. Zaid. Coba didengarkan. Zaid. Zaid. Bukan Kaisah. Zaid. Oh, Zaid. Tapi Zaid. Ya. Amsat. Tadi Arba'ah. Arba'ah, Zaid, Zaid. Sittah, Yusawi, Asyarah. Nah, saya. Ini Sandi. Ustaz. Udah nanti kayak gitu nih. Ithnan, Zaid, Talatah, Yusawi, Khamsah. Hei, Komsa ya. Hei. Rawaidah. Sandi. Talatah, Zaid, Arba, Arba, Arba'ah. Ulang Ustaz ya. Talatah, Zaid, Arba'ah, Yusawi,
Tamania. Sayyidah Endah bener nggak? Tamania. Sayyidah Endah. Sabah, Ustaz. Sabah ya. Sabah, Ustaz. Oh iya, setuju. Aduh, Sabah. Kok sama? harus balik ke SD kayaknya. Belajar matematika Bener lagi. saat ngeblank Arabnya. Aman Zat. Sayyidah Endah. Sabah, Zaid, Salasa, Yusawi, Asyaro. Nah, ya, salah. Sekali lagi, Sayyidah Endah. Farawahidah. Isnan, Zaid, Sitah, Yusawi, Samania. Nah, teman ya, terakhir. Nah, terakhir. Kan masih ada 3 ya. Balik satu-satu deh. Sayyidah Nur. Sekarang nggak usah dibaca, langsung jawab aja. Naam. Jawaban akhirnya. Samania. Baik, temannya. Bisa Sameha. Ah, Berapa? Tis'ah. Nah, Tisah. Nah. Zanggi. Kita. Cipta. Nah. Alhamdulillah. Udah ya. Baik, kita sampai ini dulu. Ya Allah. Ini kita anggap yang angka-angka sudah selesai ya. Paling untuk ke depan kita masuk ke ini aja, ke Al-Kalam. Kalam atau Famul Masmur dulu ya. Famul Masmur. Kita depan Famul Masmur. Baik. Itu mungkin dari Rana. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Nah, depan masih biasa ya, balik ke asa Saminah. Naam, Ustaz. Ustaz. Nah, Mustafa. Nah, Alhamdulillah, syukran. Lakuna jami'an. Nah, tatim berdoa. Hanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallahu khairan. khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.